बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च 1940 आज का दिन पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि 23 मार्च हम क्यों मनाते हैं, इसकी वजह क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसकी क्या अहमियत है। 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पेश किया गया, जिसको करारदाद लाहौर और बाद में इसको करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। 23 मार्च को पेश करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये क्यों इसकी पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि बरसगीर में उस टाइम हिंदू एंड मुस्लिम दो ऐसी कौमें रहती थी जिसकी एक आइडियोलॉजी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी, उनकी लिटरेचर, उनकी सकाफत, ये सब चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, मतलब उसमें काफ़ी डिफरेंस था। एक का तो हीरो होता तो दूसरे का वो विलन होता। इसी दौरान 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत इलेक्शन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में 2 सीटें जीती, एक बंगाल में और दूसरा सिंध में, जबकि कांग्रेस में 6 प्रोविंसेस 6 सूबों में अपनी गवर्नमेंट ने बनाई। अब जब कांग्रेस मेजोरिटी में आए, 6 सूबों में उन लोगों की हुकूमत आई, तो उन लोगों ने मुसलमानों के लिए जिंदगी को मुश्किल बना दिया। उन लोगों ने गाय पे पाबंदी लगा दी, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हिंदी को फरोग दिया, उर्दू को इग्नोर किया उन लोगों ने, हिंदुओं ने हिंदी तराने को प्रमोट किया एजुकेशन सेक्टर में एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। इवन के उन लोगों ने अपने ऑफिस में गांधी के पिक्चर्स और उनको ऑनर देने लगे, जो मुकम्मल मुसलमानों की वैल्यू और राइट्स के अगेंस्ट था, मतलब मुसलमानों के राइट्स को इग्नोर किया गया 1935 के एक्ट के गवर्नमेंट एक्ट के बाद। अब जब कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ ये रवैया इख्तियार किया, तो मुसलमानों को इकबाल की 1930 के अलाहाबाद के खुतबे की दो कौमी नजरिए की समझ आई कि हाँ, इकबाल जो था वो ठीक कह रहा था कि बरसगीर में मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों ने फिर उसके लिए जदोजहद स्टार्ट की कि अब हम लोगों ने एक ऐसे आइडियोलॉजी, एक ऐसी रेजोल्यूशन पास करना है कि लोगों को क्लियर हो जाए कि नो, हम इंडिया में अंग्रेजों से आज़ादी नहीं बल्कि बरसगीर में एक मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क बनाने के ख्वाह है। 23 मार्च 1940 करारदाद लाहौर से पहले मुसलमानों के पास कोई क्लियर कट लाएमल नहीं था कि जिसके बेस पे वो मुसलमान, बरसगीर के मुसलमान एक आज़ाद मुल्क की जदोजहद करे या उसके लिए मेहनत करे। अब चूंकि कांग्रेस का रवैया मुसलमानों के साथ अच्छा ना था, वो हिंदूइज्म को प्रमोट कर रहे थे, इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गया और ब्रिटिश अंग्रेज अब हिंदुस्तान को छोड़ के जाने वाले थे। बरसगीर के मुसलमानों को यह एहसास हुआ कि हमें ना सिर्फ अंग्रेज से आज़ादी चाहिए बल्कि हमें हिंदुओं से भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुओं की हम पे हुकूमत आ गई तो अभी तो अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान भी वो हमारे साथ हमारे राइट को मुकम्मल इग्नोर कर रहे हैं। ये अगर चले गए तो ये तो मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए जीना बरसगीर में मुश्किल हो जाएगा। इसी मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाने के लिए, इसी जदोजहद के लिए मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए और उन लोगों ने फैसला किया कि हम एक ऐसा लाएमल तैयार करेंगे जिसके लिए बरसगीर के मुसलमान मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, जदोजहद करेंगे, और वो था मुसलमानों के लिए एक जुदागाना मुल्क, जहाँ पर वो अपनी आज़ादी से, अपने मजहब की, अपने कल्चर की, अपने लिटरेचर की और अपने त्यौहार की पासदारी कर सके। ये करारदाद लाहौर मिंटो पार्क, जो आजकल ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से भी याद किया जाता है, इस पे 27 एनवर इजलास मुस्लिम लीग, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का बुलाया गया, जिसकी सदारत कायद-ए-आज़म कर रहे थे, और ये 3 दिन तक ये इजलास जारी रहा। अब इसी दौरान एक और वाक़या पेश आया जिसमें खाकसार तहरीक के जो लोग थे वो सड़कों पे आ गए थे अपनी राइट्स के लिए, जिसका बानी था अलामा मशरकी। इसी दौरान वहाँ पे उन हिंदुओं ने और अंग्रेज़ों ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें बहुत सारे जख्मी भी हो गए और बहुत सारों ने शहादत भी पाली। इसी दौरान लाहौर में 144 भी नाफिज किया गया, जलसों जुलूसों पर पाबंदी भी आयद की, और उस टाइम जो लाहौर के गवर्नर थे या उसके जो सदर थे सर सिकंदर हयात, वो कायद-ए-आज़म के पास आए, उसको कहा कि आप ये जलसा जो है ये मुलतवी कर दे क्योंकि हालात ठीक नहीं है, लेकिन कायद-ए-आज़म ने उसके इस तजवीज़ को इग्नोर किया और जदोजहद को जारी रखा और 1940 को इजलास करने का इरादा किया और पुख्ता इरादा किया था कि हम करके ही रहेंगे। अब 21 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म बाई ट्रेन लाहौर पहुंचे, तो वहाँ पर कायद-ए-आज़म की बहुत पुरजोर इस्तकबाल हुआ। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वहाँ पे इतने पूल कायद-ए-आज़म पर निछावर किए गए कि जो इर्द गिर्द जितने भी शॉप्स थे पूलों की, वो सब खाली पड़ गए थे। कायद-ए-आज़म का इतना वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कायद-ए-आज़म के पहुँचते ही सबसे पहले वो हॉस्पिटल चले गए, खाकसार मोमेंट्स में जो जख्मी थे उनकी हदायत के लिए चला गया, और इवन के ये बात भी सुनने में आ रहा है कि सर सिकंदर हयात जो थे वो भी एक मुस्लिम लीग के थे, लेकिन वो कांग्रेस के पार्टी के साथ इत्तेहाद करके गवर्नर बने थे। उसने जब कायद-ए-आज़म को पुलों का हार पहनाना चाहा तो कायद-ए-आज़म उससे हट गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट में खाकसार मोमेंट पे अंधाधुंध फायरिंग हुई है। उसने उसे इग्नोर कर दिया। अब कायद-ए-आज़म जो है वो डेविस रोड पर मेंडोट वेला में नवाब सर शाहनवाज के रिहाइशगाह पर चले गए, क्योंकि ये 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे आपने सर शाहनवाज के साथ स्टे किया, वो आपके होस्ट बने। इसी दौरान मुस्लिम लीग
کہ لوگ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم جلوس نکالیں، لیکن کیونکہ دفعہ 144 نافذ تھا تو قائد اعظم نے کہا کہ جلوس نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے منع فرمایا اور ان لوگوں نے کہا کہ قانون کی وائلیشن نہیں کریں گے، ہم صرف جلسہ ہی کریں گے، تو جلوسوں کو ملتوی کر دیا گیا قائد اعظم کے کہنے پہ۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز سر شاہ نواز کی تقریر سے کیا جس نے سب کو ویلکم کہا، اور یہ اس کی سربراہی میں یہ اجلاس منعقد ہوا تھا جس کی صدارت قائد اعظم کر رہے تھے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اپنے صدارتی اسپیچ میں کہا کہ اس ٹائم کے جو مسلمان اور ہندو کی جو سیاسی حالات تھے، اپس اینڈ ڈاؤنس تھے، تو اس پہ اس نے بات کی، اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو ڈفرینسز تھے اس پہ بات کی کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل دو مختلف قومیں ہیں جو ہرگز ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب اجلاس کا آغاز باقاعدہ سر شاہ نواز کے تقریر سے ہوا جس نے سب کو ویلکم کہا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اپنے صدارتی اسپیچ میں ہندوستان کے جو سیاسی حالات تھے اس پہ گفتگو کی، ہندو اور مسلمانوں کے جو الگ الگ رویات ہیں اس پہ اس نے بات کی۔ قائد اعظم نے کہا The Hindus and Muslims belong to two different religions, philosophies, social customs and literatures. They neither intermarry nor intermingle together. And indeed they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspects and perspective of lives are totally different from each other. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, their heroes are different, and their episodes and stories are also different. Every often the hero of one is a foe of the other, and likewise their victories and defeats are life. They are also different from each other. To yoke together two such nations under a single state, one is a numerical majority and the other is a minority, must lead to governing disconnect and final destruction of any fabric that may be so built up for a government of such a state. So اس میں قائد اعظم نے کہا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے ان کا مذہب، فلسفی، ان کا جو معاشی رہن سہن، ان کا جو لٹریچر ہے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ نہ تو ایک دوسرے میں شادیاں بیاہ کر سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں، اور ان کے جو ہیروز ہیں وہ بھی مختلف ہیں، مطلب ایک کا ہیرو ہے تو دوسرے اس کو اپنا ویلن سمجھتے ہیں، ان کی سٹوریز، ان کی انسپائریشن ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک سنگل اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتے۔ قائد اعظم نے یہ بہت کلیئر ہوا الفاظ میں کہا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے یہ ایک قوم نہیں رہ سکتی ایک اسٹیٹ میں۔ اس کے بعد شیر بنگال مولوی فضل الحق جس نے قرارداد پاکستان قرارداد لاہور کو پیش کیا وہ 23 مارچ کو پہنچ گیا۔ اس نے 3:30 PM دوپہر کو قرارداد پاکستان قرارداد لاہور پیش کی جو 5 پیراگراف اور 427 ورڈ پہ مشتمل ایک تحریر نامہ پیش کیا جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سارے صوبائی صدر نے تسلیم کیا اور اس کو کافی اپریشیٹ کیا۔ اس قرارداد میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اجلاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہندوستان میں قائم کی گئی فیڈریشن کو مسترد کرتا ہے۔ سیکنڈ جو اس کا مین پوائنٹ تھا وہ ملک میں کوئی بھی آئین اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک مسلمانوں سے قبول نہ کرے۔ تھرڈ جو اس کا مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا ہندوستان میں کوئی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس میں مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں کو ملا کر خود مختار ریاستیں نہ بنائی جائیں۔ فورتھ پوائنٹ یہ تھا کہ ایسی ریاستوں کی تشکیل کی خاطر جہاں ضروری ہو وہاں نئے سرے سے حد بندی کی جائے۔ اس ریزولوشن کے تحت پانچواں امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا ان ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ قرارداد لاہور نے مسلمانوں کو ایک میپ دیا جس کے بیس پر مسلمان برصغیر کے مسلمان ایک نیا جداگانہ وطن بنانے کے لیے کوشش کرنے لگے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے لگے، جس کے بیس پر مسلمانوں نے 1947 کو برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا جس میں وہ اپنے نظریے کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، ثقافت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ قرارداد لاہور جو 23 مارچ 1940 کو پیش کیا گیا ہے اس کی بدولت مسلمانوں نے جدوجہد کی اور ایک آزاد ملک حاصل کیا، جس کی وجہ سے اب ہر سال پاکستان میں 23 مارچ 1940 کو منایا جاتا ہے۔ شکریہ۔